Welcome children, how are you? Today we are going to learn an interesting lesson. Great scientists have a questioning mind, which is written by one of the greatest scientists of India, Dr. APJ Abdul Kalam. Dr. APJ Abdul Kalam was the President of India from 2002 to 2007. He was awarded Bharat Ratna for his contribution to the scientific research and modernization of defense technology in India. He loved children. His books and ideas have inspired many young Indians. In this passage, he talks about another great Indian scientist, C.V. Raman. Great scientists have a questioning mind. हा उतारा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यांनी लिहिला आहे. डॉक्टर कलाम 2002 ते 2007 या कालावधीत भारताचे राष्ट्रपती होते. वैज्ञानिक संशोधन आणि भारताच्या संरक्षण तंत्रज्ञानाच्या आधुनिकीकरणासाठी दिलेल्या योगदानामुळे त्यांना भारतरत्न या पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले होते. या उतार्यामध्ये डॉक्टर कलाम यांनी महान भारतीय वैज्ञानिक C.V. रामन यांच्या उल्लेखनीय कार्याची माहिती दिली आहे. अत्यंत बुद्धिमान असणाऱ्या C.V. रामन यांना लहानपणापासूनच विज्ञानाची आवड होती. रामन यांचा असा ठाम विश्वास होता की आपल्या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्यासाठी वैज्ञानिकांनी प्रयोगशाळांवर अवलंबून राहण्यापेक्षा उघड्या डोळ्यांनी सभोवतालच्या जगाकडे पाहावे. आपल्याभोवती नैसर्गिकरित्या घडणाऱ्या अनेक घटनांची उत्तरे शोधण्यासाठी, त्या घटनांमागची कारणे शोधण्यासाठी तरुण पिढीने जिज्ञासू असावे असे त्यांना वाटत असे. प्रकाश आणि ध्वनी शास्त्राच्या क्षेत्रात त्यांनी प्रेरणादायी कार्य केले आहे. रमन परिणाम या शोधासाठी त्यांना 1930 मध्ये नोबेल पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. रमन हे पुरस्कार मिळवणारे पहिले आशियाई व्यक्ती ठरले. स्टुडंट्स, we see now warming up. List 3 of your favorite people. To which of the following categories do they belong? Scientist, cricket player, actor, actresses, teacher, singer, dancer, sports person, musician, artist, social worker, political leader, progressive farmer, soldier, housewife, doctor, policeman, lawyer, engineer, architect, businessman, journalist. Now we see 3 favorite people and special requirements of their profession. First is Virat Kohli, second Narendra Modi, and third Lata Mangeshkar. A cricket player plays cricket. He participates in matches conducted on different levels. He may represent his state. He must be a good player. He must have a good team spirit. He must be physically fit. Political leader. A political leader leads the masses, stands for elections. If he wins, he is given a position in government. A political leader must be a good orator. He should understand people's problems and try to solve them. A singer. A singer should have a good voice. A
singer must be hardworking. A singer must have good knowledge of the rhythm. A singer have to take extra care of their throat and voice because of their profession. In this way, you can list the qualities for each and every profession. Students, now we see some new words and their meanings. Acknowledged, to be appreciated for something. मान्यता पावणे. Acoustics, the field of science that studies sound and vibrations. ध्वनी आणि कंपनांचा अभ्यास करणारे शास्त्र. Essence, the basic quality or attribute of something. सार किंवा मूलतत्व. Fellow, here a member of a scientific society. सदस्य. Gazing, looking at something fixedly for a long time. टक लावून पाहणे. Glanced, to look at something quickly. चटकन नजर फिरवणे. Measly, a very small amount. क्षुल्लक. Melodious, producing pleasant musical sounds. सुमधुर, मंजूळ किंवा गोड. Optic, related to eye. डोळ्याशी संबंधित. Outlook, a point of view. दृष्टिकोन. Percussion, musical instrument played by striking, beating or tapping. तबला, मृदंग यासारखी आघात केल्यावर नाद निर्माण करणारी वाद्य. Popped up, came up suddenly. उसळी गेणे. Restless, inability to rest or stay calm. अस्वस्थ, बेचैन. Scholar, a person who has immense knowledge of a particular subject. विद्वान. Scientific, related to science. वैज्ञानिक. Now we will proceed further with our lesson. Great scientists have a questioning mind. Great scientific minds are restless with questions. They keep asking, why does this happen? Can I make it better? Or what more can this do? Let us study the life of a great scientist who lived in the same era as Einstein, but about 5,000 kilometers east of Germany in India. हे पहा मुलांनो, महान वैज्ञानिक म्हणे त्यांच्या पुढील प्रश्नांमुळे तळमळत असतात. ते विचारत राहतात, असे का घडते? मी यात सुधारणा करू शकतो काय? किंवा यांच्या आधारे अधिक काय करता येईल? एक महान शास्त्रज्ञ जे आइन्स्टाईनच्या काळात पण जर्मनीच्या पूर्वेला 5,000 किलोमीटरवर भारतात राहत असत, त्यांच्या जीवनाचा आपण अभ्यास करूया. Born in Tiruchirappalli in southern India in the year 1888, Raman grew up to be one of the greatest scientists in India. He was a bright student right from the start and was deeply interested in optical science and acoustics. This is what perhaps led him to discover that the mridang and the tabla produced more melodious sounds than any other percussion instrument. He was fascinated by colorful things, be it a flower, butterfly, or gem. He kept seeking knowledge about everything around him. He became a scholar in sound and sound related physics. One day,
A ship sailed from the port of London towards Calcutta. On board was young C.V. Raman, who had delivered a lecture on the acoustics of the violin in London. He was now on the ship's deck, gazing at the blue waters of the ocean. इसवी सन 1888 मध्ये दक्षिण भारतात तिरुचिरापल्ली इथे जन्मलेले रामन हे भारतातील अतिशय महान शास्त्रज्ञांपैकी एक म्हणून उदयास आले. अगदी प्रारंभापासून ते एक अत्यंत हुशार विद्यार्थी होते. दृक्शास्त्र आणि श्रवणशास्त्र यात त्यांना सखोल स्वारस्य होते. कदाचित यामुळेच त्यांनी असा शोध लावला की इतर कोणत्याही तालवाद्यापेक्षा मृदंग आणि तबला अधिक कर्णमधुर ध्वनी निर्माण करतात. रंगबिरंगी वस्तूंचे त्यांना आकर्षण वाटत असे. मग ते एखादे फूल असो, फुलपाखरू असो की रत्न असो, आपल्या परिसरातल्या प्रत्येक वस्तूंची माहिती मिळवण्याच्या ते प्रयत्नात असत. ध्वनी आणि ध्वनिविषयक भौतिकशास्त्र यातील ते एक अभ्यासू विद्वान झाले. एके दिवशी लंडन बंदरातून कलकत्त्याच्या दिशेने एक जहाज समुद्रावरून प्रवास करीत निघाले. त्या जहाजात होते तरुण C.V. रामन. व्हायोलिन या वाद्याचे ध्वनिशास्त्र या विषयावर त्यांनी लंडनमध्ये व्याख्यान दिले होते. जहाजाच्या मजल्यावर ते आता उभे होते. ते समुद्राच्या अथांग निळ्या पाण्याकडे रोखून पाहत होते. As he glanced up at the sky, which was of the same shade as the ocean, a series of questions popped up in his head. Why are both the sea and the sky blue in color? What is the science behind this occurrence? His mind seemed to suggest that the reason could be the scattering of light by water molecules. However, his theory was yet to be proved scientifically. समुद्रासारखीच रंगछटा असलेल्या आकाशाकडे त्यांनी निरखून पाहिलं. तेव्हा त्यांच्या डोक्यात एक प्रश्नावली उभी राहिली. समुद्र आणि आकाश या उभयतांचा रंग निळा का? या घटनेच्या मागे कोणते विज्ञान आहे? त्यांचे मन असे सूचित करीत असल्यासारखे वाटते की पाण्याच्या परमाणूकडून होणारे प्रकाशाचे विकिरण हेच या रंगसाम्याचे कारण असावे. तथापि हा सिद्धांत अजून वैज्ञानिकदृष्ट्या सिद्ध व्हायचा होता.